Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan topik yang sebelumnya, yaitu masih sama tentang reported question and comments. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi beserta contoh soalnya. Oke, kita langsung menuju ke selanjutnya. Oke, di sini ada sebuah bacaan ya. Ruben, a Dutch tourist, is telling his American friend about the question he was asked at the airport in New York. To start with, the immigration officer asked me where I was from and why Anno had come to the States. That wasn't a problem, but then she wanted to know how much money I had. When I told her, she said 800 wasn't enough for weeks. The wondered why I hadn't brought more. She asked me if I intended to work. She wanted to know whether I really planned to go back to the Netherlands after 3 weeks. Oke, pada bacaan di sini itu ada beberapa kalimat yang termasuk report question ya. Contohnya itu yang ini. But then she want to know. Nah, di sini tuh dia tuh kayak report question. Terus di sini juga ada yang ini, she wanted to know whether I really plan to go back to Netherlands after 3 weeks. Ini juga termasuk report question. Oke, kenapa bisa begitu? Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, step selanjutnya, sebelum kita masuk ke step ini, kita harus lebih terdahulu apa itu report question. Jadi report question itu adalah seperti kalimat laporan. Jadi jika contohnya itu ada teman saya itu bertanya kepada saya berapa umur saya, lalu saya menceritakan apa yang teman saya tadi tanyakan kepada teman saya yang lainnya. Jadi report question itu karena menceritakan, jadi itu termasuk past atau lampau, jadi menggunakan kata kerja verb kedua. Oke, kita masuk ke step pertama ini, change in report question. Jadi in report question, the word other is subject plus verb. This is not the same as in direct question. Jadi itu polanya di report question itu yaitu subject plus verb, tidak sama-sama direct question. Kalau direct question itu verb plus subject, kalau report question itu subject plus verb. Contoh kalimatnya itu where are you from. Di sini verbnya are dan subjeknya you. Kalau dirubah menjadi report question menjadi she asked me where I was from. Jadi seperti yang tadi saya katakan, karena lampu di sini menggunakan kata past verb 2 ask. Terus di sini verbnya itu berubah di depan dan subjeknya itu di belakang, jadi I was. Terus yang selanjutnya, contoh selanjutnya itu why have you come. Jadi verbnya have, subjeknya you. Kalau dirubah menjadi report question jadi she asked me why I had come. Sama seperti tadi menggunakan past, dan di sini dibalik subjek terlebih dahulu kemudian verb. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Notice how question the present simple and the past, ini past ya, past simple change in the report question. Jadi kalau ada pertanyaan present simple dan past simple itu perubahannya kalau menjadi report question itu seperti gimana. Jadi contohnya itu di sini ada kalimat how much money do you have. Terus kalau menjadi report question di sini menjadi she asked me how much money I had. Jadi sama di sini verb subject. Kalau di report question itu menjadi subject verb. Dan jangan lupa ini menggunakan past. Terus selanjutnya where did you buy your ticket. She asked me where I bought my ticket. Ini tiket. Jadi sama seperti sebelumnya, di sini ada verb subject.
sini berubah menjadi subject plus verb dan di sini pas. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya itu if there no question word like why, who, where, etc. in direct question, we use if or whether in the report question. Jadi jika tidak ada pertanyaan seperti why, who, where, itu kita menggunakan if atau whether. Oke, di sini direct questionnya itu do you intend to work. Kalau dirubah menjadi report question, di sini menjadi she asks me if I intend to work. Jadi di sini kita menggunakan if. Oke, terus contoh direct question selanjutnya yaitu do you really plan to go back. Itu kalau menjadi report question itu menjadi she asks me whether I really plan to go back. Jadi ini sama saja, boleh salah satu. Kita boleh menggunakan if atau whether. Terus selanjutnya itu we often use this verb in report question. Ask want to know wonder. Jadi kita tuh juga sering menggunakan verb ini di report question ya. Di report questionnya itu how much money do you have. Itu kalau dijadikan report question itu menjadi she want to know how much money I had. Terus di sini direct questionnya ada lagi why haven't you brought more. Itu report questionnya itu menjadi she wondered why I hadn't brought more. Kita menuju ke step yang sebelum menuju step yang kedua kita mengerjakan beberapa check question soal seperti berikut. Oke, kita akan mengerjakan check question. Di soal yang pertama itu what's your name. Itu kalau dijadikan kalimat report question itu menjadi she asked me what my name was. Terus selanjutnya yang nomor 2, when are you returning to the Netherlands. Jawabannya itu kalau jadi report question itu she asked me when I was return to the Netherlands. Jadi sama seperti step-step tadi. Di sini verbnya, subjek sama verbnya itu dibalik ya. Jadi kalau direct itu verb dulu baru subjek. Kalau di report question itu subjek dulu baru verb. Kita lanjut ke soal selanjutnya, do you have friend in the States. Jawabannya itu report questionnya itu she want to know if I had friends in the States. Sama kayak tadi, jangan lupa menggunakan verb yang kedua karena ini pas. Oke, kita menuju ke step yang selanjutnya. Oke, kita menuju step yang kedua yaitu jika the infinitive with you in the report comments requests etc. Jadi kalau ada infinitive with you itu bagaimana sih di dalam report question itu di report comments request dan lainnya itu. Sebelum kita masuk ke situ, kita membaca sebuah cerita. Then she told me to show her my return ticket. She warned me not to try to get job. She asked me go to give her my address in the States. I told her I was staying with you in the New York. She said part of the New York could be a bit dangerous like many big cities, and she advised me not to carry a lot of money on me. Jadi dalam kalimat ini tuh mengandung beberapa report question seperti report comment. Jadi kayak ini kalimat she asked me go to give your my address in the States. Terus selanjutnya itu she advised me. Jadi seperti itu. Kita langsung ke step selanjutnya. Di langkah selanjutnya itu di sini jika we normally use the construction in report comments, warning, request, and advice. Jadi kita tuh biasanya kalau di infinitive itu bentuknya itu
Jadi ini terdapat objek plus verb, subjek plus verb plus objek, dan selanjutnya itu kalimat infinitive itunya. Di semisalnya tuh contohnya tuh she told me to show her my return ticket. Jadi kalau dalam kalimat comments atau perintah itu contohnya tuh kayak gini. Di sini ada kalimat show me your return ticket. Kalau dijadikan report question itu menjadi she told me to show her my return ticket. Terus selanjutnya ada contohnya lagi, don't try to get a job. Di sini dicari kalau dijadikan report question itu menjadi she warned me do not to try to get a job. Jadi di sini tetap menggunakan verb yang kedua ya. Kalau pada kalimat perintah permintaan itu kayak contoh soalnya tuh can you give me your address in the States. Kalau dijadikan report questionnya itu menjadi she asked me to give her my address in the States. Kalau kalimat nasihat itu contoh soalnya itu you shouldn't carry a lot of money on you. Di sini kalau jadikan report question itu she advised me not to carry a lot of money on me. Jadi itu kita itu semua ini tuh merujuk pada pada yang ini bentuknya. Jadi kayak yang she told me to show her return ticket ini. Nah ini itu subjeknya itu she, verbnya itu told, objeknya itu me, infinitive itunya to show her my return ticket. Jadi semua itu merujuk ke bentuk ini, bentuk kalimatnya ini. Oke, di sini ada note in report question request with the verb ask, we can sometimes use the construction ask someone for something. Jadi itu kayak contohnya tuh kayak ya ini she asked me to give her my address the States. Jadi biasanya tuh bisa menggunakan she asked me gitu. Kita menuju ke contoh check question yang kedua. Jadi kita menuju check question yang nomor 2. Di sini ada soal show me your passport. Itu kalau jadi report questionnya itu menjadi she told me to show her my passport. Ini kayak tadi kalimat perintah. Terus selanjutnya itu ada kalimat direct questionnya itu can you fill in immigration form. Kalau jadi report question itu menjadi she asked me to fill in immigration form. Terus ini yang tadi itu termasuk request yang tadi permintaan. Jadi selanjutnya yang nomor 3 itu direct questionnya itu you shouldn't go to some part of New York alone at night. Jadi kalau jadi report question itu she advised not to go to some part of New York alone at night. Ini menggunakan yang tadi kalimat nasihat. Kita menuju step yang terakhir yaitu step nomor 3. Oke, di step yang terakhir ini step ketiga yaitu order reporting verbs. Di reporting verbs yang lain kita seperti biasa ke cerita terlebih dahulu. Then she offered to give me the address of the American Youth Hostel organization. She explained that there were hundreds of hostels all over the states. She suggests I visit Boston, where she come from. I promise to go there if I have time. She apologized for asking me so many questions. She remind me to be careful with my money. Di sini tuh juga terdapat beberapa report verb yang lainnya itu. Contohnya itu ini ada offer. Then she offered to give me the address of the American Youth Hostel organization. Selanjutnya itu ini she apologized for asking me so many questions. Kita menuju penjelasannya mengapa bisa gini.
Oke, di step ketiga ini terakhir, kita langsung saja. We use agree, invite, offer, promise, refuse, remind, threaten as reporting verb with this construction. Jadi kalau ada kalimat, kita kalau menggunakan kalimat agree, invite, offer, promise, refuse, remind, di sini kita menggunakan bentuk subject plus verb plus object. Objeknya ini boleh ada, boleh enggak, tergantung kalimatnya. Terus infinitive itu, jadi direct speech-nya itu I will give you the address. Kalau dijadikan reportnya itu she offer to give me the address. Jadi verbnya di sini tetap menggunakan verb 2 ya. Terus ada lagi contohnya, don't forget to be careful with my money. Jadi kalau dijadikan report itu menjadi she remind me to be careful with my money. Jadi dia tuh kayak mengingatkan tentang berhati-hati terhadap uang saya. Di sini menggunakan verb 2 tetap. Terus selanjutnya lagi ada I will certainly go there. Terus di sini reportnya itu menjadi I promise to go there. Di sini yang tadi ini ada objeknya, yang di sini nggak ada, jadi tergantung kalimatnya aja. Terus selanjutnya itu we can use at, might, agree, comment, claim, complain, deny, explain, insist, mention, promise, remind, suggest, reporting with construction. Jadi kalau ada kalimat at, might, agree, comment dan lainnya ini kita menggunakan bentuk seperti ini, yaitu verb plus that clause. Jadi ada apa, direct speech-nya itu why don't you visit Boston. Kalau dijadikan reportnya itu menjadi she suggest, boleh pakai that apa enggak, I visit Boston. Terus selanjutnya direct speech-nya itu you see there are hundreds of hostels. Kalau jadi reportnya itu menjadi she explain that there were hundreds of hostels. Oke, kita lanjut. Oke, yang terakhir ini yaitu we use apologize for ing as reporting verb. Jadi kalau ada kalimat yang ada ing-ingnya, direct speech-nya itu I'm sorry I asked you so many questions. Jadi kalau jadi reportnya itu menjadi she apologize for asking me so many questions. Jadi di sini karena di sini menggunakan verb ing, maka di sini ditambah itu apa, kalimat apologize pakai verb 2, jangan lupa. Oke, kita menuju ke check question yang terakhir, yang ketiga. Oke, di check question ketiga ini nomor 1, I will show you on a map. Jadi kalau reportnya itu menjadi she offer to show me on map. Terus selanjutnya itu why don't you go to New England. Reportnya itu menjadi she suggest that I went to New England. Sini boleh pakai that atau enggak, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang nomor 3 itu see the most beautiful part of the state. Kalau dijadikan reportnya itu menjadi she add that it was the most beautiful part of the state. Yang terakhir remember don't try to get a job. Kalau jadi reportnya itu she remind me that I mustn't try to get a job. Jadi seperti itu. Jangan lupa kita selalu menggunakan verb 2 dalam report ini, karena menceritakan sebelumnya itu maka kita menggunakan verb 2 yaitu past. Oke, sekian saja dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah, akan saya jawab. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.